Aka paksir wa hakatas kap karakter hilat kuya karaka marat aka paksir wa hakatas karakter ha kurabati hicha paksir ha maca kamara suba uruk eawiwa amtata karakaricha sapa para wa amta karakter ha ukat hakurun kan ha kipka yang kau suwa akan terek kuat wal kapun caura kau hariwa subaha uruk eta geteha ukara kampe kajanta panyan hilat kuya karaka hicha paksir ha aukina kana urupasa amtata karakiu wal haurura kau amtata karak hilat kuya karaka ukara kampe sumpa jokabaha kajat apajari kuya kasaira choke kuparusa katuk aparagiyani kuya kakurhagi sampe suma kanta tipana hilata wal tari maina yang turai kuna ye kuna ya taba sikuna iluma sikuna kuna punchau kana pai kusai kichis liapa kuna punchau kashan kichisnya chakra aku sonta chakra patapi wakil kakashan kumanya Ricky Radio Nacional Chopimato yari kamulyankuta hinas papis TV Perú sutipi pacha na paikuita chaskirikuchi sapangka katuna wasikuna ima inalyanka kushan kichis wakil kamay tuta mantanya richakun kichis hinapuni kato piskangari hina kakankuna papis hatuna paikuita kay tuta mantampi musuh killa pikanchis panachay musuh imaymana punchaykuna chayamunqa hinapuni imaymana kunan killa kaya sukta yupay nimpiña sukta kushka killa kushka wata pituray kashanchis ichaqañataq chayamuan suña imata kunan wata kay killa kupi Perú soy umaligninchapis ahllaykusunchis ukama hilat kuya karaka ukama yati ura kampe kallanta phallani nairaqatqa hiwasaraka yati ura kampe ukaruja purinta nireja qhichwa yati ura gawkullaka nicha ahina kachun turay chikaqakuna challanoqapis kutiykamusaq qankunapaq qhichwa siminchispi willakuykunawan hiwasaraka wakicha wimpi sara phallani Una tabra kamasira kayatia ura kampe kallanta phallari Perú suyo markachi de caja kaukari purisa COVID-19 usumpeja hakabura kapha tukha patainaja ukwa kipka ministro pequeña la cara hoy pataipitwa y hata para kitaina kurjama purisa acá kiwa ukayatia weja operacionalizarse en este Yatia parakinyan market chirena kar takpachats pataka kim sakalaktung pakalak patak sohtatung pusin hiwatanaka uthrakih nairakat uru marsu paksit pawarang patung marat hichapatung payan uru mayi pakskam pawarang patung mayan markam Diatia sinip harakin kitinagatia kanyang kauruna kana. Nyang kausum pihan walt irinagats unyano kapharagitaina. Ukat ukataipin kaukaniskan kustap karagitain ukat diatia haragina. Pero suyun ukataipit sti macak unyano kawina kampiwa. Unyata karagitaina. Conferencia de prensa taipit chikt Harakinoa, Consejo de Ministros pecht iri. Violeta Bermúdez, Komkik para kiuka taipit chikt Karakinoa, Umar Hakawi taipit pecht irimbi. Oscar Ugarte kun hamati unyano kap Haragitaina. Machakam tawinakas ut Karagitain, Ukatukanagats, Hanajaf Haragina. Ma wakichawi ino kapharikih notisinate fukam sutini ukataipiro kalkanta pharikih sutinakah kaukiri nakatih COVID-19 nya kosumpi hiwapkih kaperusuyunah hupanakaroh Ukatu kanak toketsti ugartu villos yatia sinis Karakinoa. Ni akiu amuit askaragitaina ukanakam bifakas kanya bataki. Arumantits pokachatakis kanu yati wina kampeh kun hamate irna khirinakas qawqahi watanakas uthaskih ukanakas yati asipkitu ukamam sutina kapas qalqanta takis kanu ukamat kunayat khatawinakas han yaqyaq uthenya pataki Kananstan Karakinoa khaniu sin pachiwatanakas ti utkanati sasina khanukasti ukanak taipit kun hamas kananstas Karakini ukanakaw unyanokaski sasina arhatan Karakina como causa de muerte. Yat khatanya tak kun hamat hiwa phekh COVID-19 yang khusumpih ukanakas maihta tarakio kun hamat hiwatanakarus yat khata tarakio ukamas ma praiba ukasap sutarakio ukan usump mist ukakio qalqanta tarakih Positivo. Yakadoket Violeta Bermúdez, Consejo de Ministros Taipit Pechteristi Yatiesis Karakina. Wal Hiwaratanakut Hipans Chimanchasis Karakina. Akamanagam pitakpachaniu akanyang korunagan stit akasiwap harektanja. Wal kanina kakasuyusana. Kanikus atastim kasiwap harekina ukanakam. Ukataipit uint enip harakinoa kunapajanti nairiri ususti tokt karagitaina. Ukan kimsakal kotung kalyatong kani warang. Kimsakal pata kimsakal kotung kapusinim hiwap haragitaina. Ukat kunapajanti pairimpi akanyang kaususti toktas kagiragitaina. Patung kapayani urunakam llamayo paksita. Liatung katungkani warang. Kimsakal pata kimsakal kotung katungkani hiwaratanagasti utkaragitaina. Oscar Ugarte, Comarca Cayataki, Ministro Pechteristi, Pfizer, Vacuna Collaracua, Jorge Chávez, Aeropuerto Checaujitanua, Katuk Rakina, Ukakip Kraki, Pauran Kanswaran Kapa, Hila, Ukama, Vacuna Collarakaja, Hicha, Pakanko, Urunakanja, Purtanis Kakiriwa, Sasinsa, Saraki Dawa,
Kurhamsa wakuna kulerakaha ustea aka perusi usarha ukaraksa yathat endirakinawa. Pawarang kapakalak patak warang bakuna nakawa. Pero suyur puriya siniasti amtas karagitaina. Ukat ukanakampi hicha semanasti hilpachau katokaskas psasina kananjab haragina. Ukataipit papatak peskatung kamayan warang peskapatak peskatunga. Kolyanakaw Pfizer taipit sti puring karagitaina. Ma warangkap Sinopharm mukats hichakpa warangkap pakalak patak warang ukaut harakika kasumananah. Umar hakawi taipit akteristi unyano kas karagitaino akun hamati bakuna nagasti purtan karagitaina. Ukam kik parakiu yatiasis karakino ukasti untatas karagitaino. Ukanakam pichuimani nakaru unhap harakini. Lima metropolitana chakhan ukam kik parakiu Callao markatakiu amtata karagitaina. Hutiri semananakan yatiap harakiak kunapa canakan sebakuna sibhanek soktatung maraninak soktatung mayan maraninak ukakik parak soktatung payan maraninakah. Ugartu billos bakuna si tokito kananjan garakina. Kun hamas chuimani nakasti kitinagati kim sakal kotun kamaransti hilanip karaki. Kupanagas unhatap haragitaina. Hicha nairakatu nyaki pawinst hilir hakanakat huk ahiwatanakaki ut harakik. Kun hamati kim sakal kotun kamaran hiliri nakast bakuna sib harakio. Ukamanakat unhas karaktan bakuna nakast aski khusas harakio. Jatiasis karakin Peru suyu takpach markanakat sipana. Hilpach kontra tonaksti bakun toket lokt karagitaina. Kananjas karakin avialachakan ukama karagitaina. Kananjanis karakino asoktatun kamayani warang kab bakuna nakas kakatas karagitaina. Tahna markaro put abhayari coronavirus usuta keja pescatunca pescani marani hilirina kawa bakunt esepharaki ukchika baja wankayu markarja sohtatunca marani hilirina kawa bakuna koleraka ust esepharaki kurjama bulisa ya tatasipka kinyani. Coronavirus usutaki bakunanya stay pescatung pescan maran hilir hakenakarusti bakunanya kalian harakiwa takana sulka suyuna. Bakuna este jueves kim sauro junio fax kamarakiniwa ukamata kuna sayampiti su dekalkani ukat kama bakuna parakini lunes urusti bakuna yesristi makata parakiniwa kaukir hakenakanti apellido sata ukanakapa a ukakik paraki de ukanakant kalki hupanaka ukat hupanaka takisti pa warangka bakuna nakawa pakap haraki Pfizer ukataipitha 35.000 a 40.000. Kim satung paskan warang hanukah positung warang bakuna naka porin harakinek ukanakast miércoles uro hanukah jueves uro naka porin harak pachanek ukam naira chihya uro naka porin harakinek ukanakampiu akir futuro bakunas harakinek narok sab harakitu hanio agachakan soye nyaktsas kun hamate sajanta sinyas kaisak uchung harakiu ukatanaya hani wal kapachanakah sait karakst Sapa bakuna yutanakasti pusi pataka bakuna ni harakiwa Enrique Pallardelle yatakan yuta Don José de San Martín ukakik paraki Fortunato Sora Carvajal ukayatakan yutanakana ukatsti kar bakuna nakairisti Cristo Rey ukakik paraki parque Perú ukachakanakan ba bakuna siraki Hichur martes uruste pescatung pescani maranit hilir hakenakasti bakuna yasiri makatap harikiniwa kaukiri nakati apellido sata ukana sayat kailki ella sailkama hupanaka ukamata coronavirus usutaki kolyah katokap harakini Ukan kamasti piura sulka suyuna wal haniwa sa gente sibharaki klinika una uka kulyan yutana kun hamati soktatung pusin maranina ka ukik paraki soktatung peskan maranina kawa bakuna yasinyak muna pharaki yake panakasti hanik umaras hakata sibharaki wa uka chakan sti pusi bakuna yutana kakiwa histara pharaki soktatung soktan maranina katakiha mainiristi Universidad de Piura ukarakiwa Huancayo chakairin sti payuru kun haraki soktatung maranit hilir hakenakaruha Si tenemos un aproximado. Ni apa warangkat hila kunyano karak pachau kukau Santa Isabel chakana. Unjas kanya badagisti utkarakiha. Marka chirinakaro sumpach unhanya takisti nairakatasti kim satungka distrito siska markanakauhanwa bakunanya kalyan tapharaki. Akaha kusa yatia wiwa larama kota kawaya ukitara karuha sarhapsnawa ukatha kaukitara kanti COVID-19 usuha chamampe akantas kakeha ukachaka ukitara karha handirawa Akari ma markanja Miraflores ukakip karaki chorrillo surkar markau ukitara karha upara kaha wakicha shipkiwa kurjaba pulisa akiri yatia weja hukampia jatasip kakinyani Ni atun kapusini vaksinakau larang kota nagarusti hanih purt ap karaki inti. Ugat ni anchit kamasti kitinagati surf ukanakap nakansiatif karaki. Ukamkik paraki natación ukanakataki purif karakina. Gerente de Desarrollo Humano Taipita. Municipalidad Chacat Miraflores Marcat Pach Luis Llanos Arjatan Karakina. Aruntas Karakina kun hamati hichurunagasti unyana kap karakitaina.
Ukat ukanakan pini alhawinakas sartkas pausa sinua amuit askaragitaina. Aski kosarakiskan histantatat ukat armantit hichas histaras karakiniu ukamat ukachakanakan kunal hanya kampis kolkes uthenya pataki. Llanos kananchkarakino uñanakap haragitaina. Serenos akinak kukachakan unchap hanya batak ukamas omar kakawin amtana kaparham pukayap hanya bataki. Ukamas lupis karagitaino akhan sintinyang khasar hanya batakisa. Hawiri nakas ukachakan uthyarakiniu ukamat alhari nakar sumpach unhenya pataki ukakik paraki marka chiri nakar unhiri nakas uthyarakiniu kunhamate pesqa kilometros ukahayarakiu chayawrakanaka uthyarakih ukachakanakan sthaqenaka sumun hatas karakiniu. Ukchinka mas chorrillos marcan uñano katagaragitaina. Ukachakan agua dulce chakaru hilpachanisti port anyatip haragitaina. Untayas karagitaino amtana gambis pangap hanya bataki. Ukamat kitinagati ukachakarusti port afkarakini. Kupanagas ukanak yakap haraginya bataki. Usut harka kasinyam tawist pokanya kiskeo ukakik parek amparanekas komakinya pau hawanambis harak sin hanukah alkolambis komajasin ukanakah luranya kiskeo. Aski kapunirakiu kunanagampitiu kachakanakan sarnakas karakini. Ukatu kanagats amuit asinya batak ukamat paksawinagastihan utkanya batagisa. Amtay sinis karakino asul kasuyunagatak ukanak tokatsti hanitaw unyanokap karagitain. Yatiap harakin kau kanaganti sintius tikatup haragitaina. Uka chakanagatak sasina. Coronavirus yang kauso akan tawi pacara karja larama kotaja wali ayucha tapuriwa sasirwa Arturo Alfaro Medina Pachamama urakesata askiat hatataja yatian diraki na irunaka ukakip graki teknopor ukarakaja ayoja puriwo teja larama kotarja sasinsa pokat edirakiwa. Como las playas no se han usado. Playa chayawrakanakarust mamarauhan mantata harakit akasuypachan hanukats kotats kanyuh mistusinkakiu laram kotak sintik anyuchatajeo. Arturo Alfaro hupasti pachamaro sumunyhento kenwa pektaraki ukama patunka payen maranakawa laram kotau hanakasti komachaskaraki tumbes sulkasuyut pacha takna sulkasuyikama ukama kanyang hos pachanasti ukachakanakasti komachaskakiwa. Pescatunka por ciento ukaplaya komachatanakats hilpachak nailuna kau hikip harakta ukakik parak teknopor ukanakampi kun hamata kamnyang hos pachanakans ukanakau hilpachak apnakasrekitainak ukat unyap harakta ukak anyunakas hawir rama purip harakik playa ukachakanakaruh kau kawanakanteh komachak ukau hanakanah. Hichasti chayawrakanakaru laram kotat hiyaw hanakarusti mantjarakiñaniwa lunes urutja ukam tawinakampisti llakisiyarakiwa kun hamatek anyunakasti ukachakanakaru puriskakiwa ukak alanayllunakasti yakhanakarujan walt'ayrakij kun hamat ukachakan hamachinakas maq'antap qarakisphaw tortuganakas maq'antap hasp ukakik paraki chawllanakas maq'antap qarakisphaw ukat hisq'anaylunakakich ukhast hiwasanakarus purirakstusphaw. Karpayo pelayat pachasti kalyau cakata municipalidad ukataypitisti aski ukomachaskaraki ukakik paraki pektarinakarusti mairakiwa kau hatsak anyunakakmanti ukanakakathiñataki ukamata ukauharsait eñataki. Francia soy Europort apanyari COVID-19 usuta queja tunka kimsakan kuri bararita hiriri karuwa bakun aparaki ukchika baja Japón chetarja kauchapirakati Juegos Olímpicos ata anata unakaru saray urapjeja Tokyo barkarja huparakaja wakun esepanya pausa sirwasa paraki ukakip krakiwa akayan kausutsa yatkate esepanya pau ukatu augocha karuja purt apaspaja sasinsa karaist asire parakiwa. Francia suyuna Emmanuel Macron hach ajelere malkuna gobierno pananyang kausun pipi katatana katapi septaskiwa kamasawa kuna wihak atakiwa saretaski hichalunes sarakurua COVID-19 usuru active kanyatakitung kakim sakalkun marata hilamara kachirina karua kundanyakalitasiwa Japón suyun hap irina kaha Pfizer wakuna tunka payano marata tunka peskan maraka mak ahuwainta wakuna karu wakun rasinya pataki iya usapriwa. Ejecutivo ha ukan ataki sokta tunka peskan marata hila maraka chirina karu hanira Julio paxito cosinya pataki wakun rajmuna aprik ataki usaranta sinya pataki iranak asipki. Indianapolis, Estados Unidos, Uxachakana Guaranca, Hila Hakina Kaumap, Eko Anata Uyur Sarapjana, Hichaco te pone Umayere Cotejñan, Kauskaildada Pat Sarapjana, Pataka Kim Satunga Pescan Guaranca, Hila Maraca Chirina, Kauhan Guarwijos, Ucha Sipcana, Teconate Hajil Pachmaraca Chirinaka, Wakunata Hapriwa, Hopanaka Hma, carrera automovilística, Ucampe Ucosipjana.
Chihlawita yatia una gampi sarata panyani murata marka masinaka hichurutwa kipka chihlayataki kamachiwa aski yak ata hanyapawa hicha pawarangka patunka mayani marana chihlawi sartea tayapatakiwa kurana kasahan utanya paha murat hilat kuyakaraka propaganda sata ukaha hariwa yatia weho utanya pakiti ukakip karaki matapi kurakasa hariwa utanya pakiti yakana kampi utpacha hukampi ya tatasip kakinya. Jurado Nacional de Elecciones Taipit Yatiap Harakino, Kim Satun Kamayan Urunakat Yamay Paksit Tihan, Encuesta Nagastihan, Hanajas Kanyabadakiu Loop E Nakaskaragitaina, Han Yatian Utanak Taipit Yatiap Hanyabadakiu Yatiap Harakina. 2 días antes. Chigla urut, pa nairi kipan ukama harakinej, sasip karaksna viernes sabar urust. Hanajap Harakino Pescorut Pach Junia Paksita, Chigliawi Kamachina Kaparhamau und Ep Harakina, Política Propaganda Nagastihan Sarta Tagayabadakisa, Ukanakampi Keiko Fujimori. Ukamas Pedro Castillo Jupanacasti Janiu Yati Japaragispati. Conferencia Nagas Kumas Debates Sataki Ukanacasti Janiu Apaskaragispati. Patak Uites Kauhan Pokeninakatagisti Unyanagaskaragitaina. Ukamki Parakiwapa Marau Mutuñu Tarusti Apatapjas Sasinsa Yati Harakina. Debieran abstenerse, por ejemplo, de... Jupanacast Janiu kunas arsuña pap harakit, ukamas Janiu kunas yatiña pap harakit. Inajay redes sociales ukataipits kunas Janis absub harakchinit. Kun hemat ukataipit yatisipkan ukast, kunam tawituti kukanacast Janiu yakap karagispati. Yakatokat ley sekatokat sietiani harakina. Ukanagasti pescorut junio paksit pakal urukamau unyanokatagaragitaina. Kanajani harakina kitinagatiu kakamachinasti han yakap karagispa. Nia sokta paksinak kamau mutuñ utarusti apatafjas pasasina. Ukamki parakiwa pawarang pakal patak ya tunka ni solesanaka multasti absus karagitaina. El objetivo. Akam tawinakampist takasirakio, kunahan waltawinakas hanut pataki, kunhamat yakapakanakas, no wantawinakarus puri harakispao, ukamas chigleñu tanakarus, kunaiman hanas kinakarus puri harakispao. Kunuruti pairi chiglawimpisti pakaskarakini. Ukan pakal kalwat pakal karungkamasti unyanokataskaragitaina. Kitinagati chiglawirusti sarapkarakini hupanakasti haniu kaukanakanti chiglatagarakini ukachekana. Ni hak anakansti matavipkaragispati. Ukam tanagasti unyano kaskaragitaino han poksta winakasti utkanya bataki. Ukam kik paraki chakapampi chiglawisti apaskanya bataki lupi nakapharagitaina. Uchitka baja Piero Corbeto, Kipka Ompe Taipira Perteripasti, partidos políticos Sata Juparakarua, personeros y Arapt Asiriracaja, Asqua y Arapt Asiphañapaja, Sasirwa y Uchtarakira, Ukabata, Hakuraka Katok Erirak, Ukatsa, Pataka Pusi Centros de Cómputo Taipiu Hiterakara Kurhamsa, Hakuraka Hakusipkeja, Ukaraka Sumpacha Uchapayapataki Sasinsa Saraki Dawa, Piura Barcatua, Corbeto Jupasti, Domingo Softa Aurora Casarakiri Akiri Paxinja, Tuka Bayari, Chikatari Arumarua, Kurjaparupurisa Hakura Kaja Hakutaskeja, Ukawa Yatia Taneja, Sasirwa Hanash Sinirakina, Ukakip Karakiwa, Kauchapirakati, Malkuya Takeja, Wakicha y Shipkeja, Kunhamarohai Hakura Kajuparakaja, Katok Abchineja, Juparakatakeja, Hakop Chineja, Ukaraja, Yak Abhayapawa, Sasinsa, Amtuerakinawa. Akururakarja, Hiwatarakara, Sutira Kapawa, Hakuya Takeja, Wakicha Taja, Sasirwa Sapharakina, Ukatua, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, Reyek Ukata y Pitpacha, Tunka Bayani Ururaka Sarakiri Kasawi Paxina Mimara Pa Waranka Patunka Maranwa, Hakuya Takeja, Sutira Kaja, Wakista Harakina, Ukuruka Makiwa, Wakista Tarakina, Ukuru Wakistanta Tashanaja, Histanta Tahanaja, Sasirwa, Uparakaja Hanash Siriparaki, Uka Pachat Pacha, Akur Kabaja, Kipka Markachirakaja, COVID-19 Usumpeja, Hakaura Kapja, Tukuya Sipka Kinawa, Sasinsa Hanash Siriparakiwa, Ukatwa, Wasitata, Hakumiro Sarap Hanyapataki, Sutiraka, Wakichayaja Hanira Wakiskite, Ukabwa Kipka, Ley Orgánica de Elecciones Sata, Kabachita y Pitja Hanash Sindirakeja, Sasinsa, Huparakaja, Arhat Aliparakiwa. Yatia Urakampi Sarata Sipkakiyari, Keiko Fujimori Jupasti, Arequipa Marcarwa, Juramento por el Perú Sata, Ukarwa Hirun Tarakina, Ukachagarja Murata Hilata Kuyakaraka, Kuraibara Amtauraka Utarakina, Ukatja, Ampi, Yahara Kampi Utaraki, Ukarja Mario Vargas Llosa Jupawa Chicancha Sirakina, Virtual Taipita, Ukatsa, Yahara Kampiwa Ugalkarakina,
ukakip karakiwa akali mamarkarja Pedro Castillo kupatsa arsura kidawa kunjama polisa akili yatia weja hukampia jatasipka kiñani. Es por eso Ukat hichuronagasti kunjamati utkarakina ukanagas pampachawinak mait askarakja. Pantjawinagasti utpachana usasinua arsun karakina. Ukat hichasti kunapayantip akanchawi taipirusti purip karakispa. Ukat irnakawimpis kayantas karakispa. Ukataipit perusuya kinagasti mayak sart kayandakiu amuinak karagitaina. Humanagarusti mainip haraksmau kamas takpach perusuyun uthirinagaru mainip haraksmaha. Mayampi kusart kayadagisti unyano kaphayamataki. Ukamas kanast apharagiriksmau irnakawinagasti uthikaraginiwa. Pantjawinagasti han uthikayabatakisa. Chuyman chasis karagitaina ukamas arequipa marcan amtas reginta tagaragitaina akamarka uñan kasina. Chuyman chasis karaktan aski apnakawinagasti arctas kanyabataki. Chakapar takikunas apnakas kanyabataki amuit adas karakija. Una pachantip akanchawita iperusti puris karakispa. Ukamas kananch karagitaina demokrasia sarta yaskanyabatak ukamkik parakiwa. Arstasi winagas komkik paraki lupi nakawinak unteñas utka puniña pataki. Ukamat irnakaw tanak taipis chamanchas kanyataki. Entre los peruanos. Perusu hakinajimaj nayawhis kachrakit Fujimori irqaypan hanukats hichaj nayajkeiko Fujimori hupatakiw chiglarakiaj ukats yaqamar kachirinakarus ukamkik parakiw maitaj. Chik askaragitaina kunhamati nairanakasti hani hupanak hamamuyap karagiritainti. Pedro Cateriano Cataipin Caragitaina Ukamkik Parakiwali Cataipita. España Marcatpach Mario Vargas Llosa Chictan Caragitaina. Nayaj amuyarakto Keiko Fujimori hupast takeni sarnaqañataki ukamas nairar mistruñatakirakio ukats Castillo hupairist hupir naqañpataki ukamas qhipartañataki kemarakio. Kunapayanti Lima Margarusti Purtan Caragitaina Keiko Fujimori Evangelista Nakampis Matap Caragitaina. Perú suyut ukataipin kirinagasti igual jamarcana katap Caragitaina. Ukanchik erinagasti yamaptasins und Caragitaina ukamas Pedro Castillo toqit arsub Caragitaina. Kunjamati warminak hiwega winagas ut Caragitaina ukanak toqita. Ese tipo de comentarios Ukamar subina kampisti marca saruki uqepartayensti munapharakna. Khaniut oqtas karakinyabat ukamat mainit mainikama. Khan unchuksi winagas utkanyabatak. Keiko Fujimori khananjas karagitaino kunhamati akamarkan kilinaka. Pero suyu taipin mainit mainikamas khus sartaskas pausasina. Ukamkik paraki mayam siatianiska kino kunhamatiha khus sart kanyabatagisti irnakanyadakiu amtas karagitaina. Ukchika baja Pedro Castillo Jupasti hicha sohta ururaka sarajeri akiri pasita queja wakicha siskakiwa. Jupaja puro ukakip karaki juliaka barkara karua purtarakira. Ukatsa hilata kuyakaraka jupaja hicha sohta uro sarajeri akiri pasirja hakura kahan usuya pananitis asisa maitaraki dawa. Warbida kaha haniwa yang kacha tapanya pakiti sasinsa arsuraki dawa hukampia hatasip kakiyani. Malkutak wakichasiri Peru Libre ukataipita Pedro Castillo hupasti qoyasu Yohana kampanya wakichaipasti luraska kiwa Waina Roque Qoyuna Juliaca Marcana Walja Marcachirinakarua Matapiraki Ukamokachakansti Askiwa Arsurakina Hanukatsti Marcachirinakasti Sintiu Kotapisipharakina Haniwa Amtawinakas Yakap Karakinsa Kunay Manawa Ukachakansti Arsurakina Kunhamati Hicha Domingo Rua Chiglebehut Haraki Malkutakiha Ukatsti Y ese es el encargo que Ukaw naik iuharax kaukita kanakate kaya chaka patangkap kupanakaruh kunhamat kupanakast ukachakanah bipalam pisip karakio ukamas askiu siasip karakih agasuya napapanya pataki ukakik para kupanakast hiwasan irna kawinakasaw munasip karakih porque no sabe hablar. ukats kanan chirakiwa nayasti haniwal untatasinhas ukamas karisinyas yat sasina ukakik paraki perusi markachirina karusti aski wint sasa kunhamat kupanakasti askir nakausinwa kunakol kesirtap karakih sasas kanan chirakinwa Qolliri nakast markau harus saranya pap harakir ukamas wilamas irengarus unyanya pap harakiu hani usutanakah qollin utar saranya pap khit hani usutanakah takanya pap khit hanukast hubanakaru takanya pap khik ya katuqitsti qolliri nakasti usutanakar unhiriu saranya pap khik sarakiwa ukamata kaukanti sarnaqapki ukachakanakaru purinya pap haraki Ukarsui patukuyaw sinsti Pedro Castillo Jupasti autuna kapampi Universidad Nacional del Altiplano punumarkama purirakina ukachakansti ukamkik paraki warsunha yatiri nakatakisti arsurakinwa ukatsti warmir hiskachawinak toqetsti akamau qanancharaki Castillo Jupasti sarakiwa akiri hanwaltawisti sulkasuyinakar sartayaw sinwa chaqtaisnaqsasina uqarusti warmina karusti askiuch amanchanyatan sarakiwa ukakik paraki kunawa kichawinakasa lurawsina
Yaha ya tia ura kampi hichaha sarata sipka kinyari murata barca masiraka kabachi chihnogeña uta taipinja murata hilata kuyakaraka clubes profesionales etuta kiriraka kauchapirakati marune pjeja huparakatakiwa kamachi wachi rokt eprakida ukakip karakiwa sunata ipitwa hichaha akuro ragarja pekta pareja sasilwa ya tiari paraki untu sipka kinyani. Kitina KTP Konatirina Karo Arkap ki Hupanakasti Kamach Dranyuta Kachak Kama Puri Harakina Ukachakansti Haniwa COVID-19 yang Kosub Katuya Sinyasa Wilhasib Karakinti Ukama Patakat Sahila Hakinakawa Universitario Huparian Parinakasti Ukachakaru Puri Harakina Ukamasa Akiri Kamachi no Katarusti Aski Kusau Sab Harakiwa Kunhamati Ukampisti Kaukiri Pekota Kirinakati Manunipki Hupanakaru Yanapa Harakispa Nanakas akir kamachi no kasinyapas munap harak hananakar yana panyapatak ukamas han kamasyanyatak nanakas munap harak universitari ukanat pewip unya ki panyapatak abangkay takiuhan sti aliansa lima hupan arkiri nakapasti kutapisinya munap harakina kun hamati hupanakasti nairat pachasa aski unya katasip haraki haipo tokerusti kamach drenu tataipin sti akiram tawisti ino harakiwa yatung tung kamayani hakui na kampi haniwa kaukiris han mun karakinti ukakik peraki tung kamayanisti haniu kams karakinsa ukamata hichasti akiri kamachimpisti ekota kiri nakaro akaperusu yunsti yanap harakiniwa Klub Sportuai Hubanagast, pusi warangkap ukamanune harakio, ukatijas tungkan warangkap ukamanurus por harakio, ukakik para kitungkap peskan warangkap patrimonio kampis halant harakio, ukanagampe sinte halantata unhasip prek. Kau kiri koto pekota kiri nakati, kolkana kampi sinte halantata unhasip ki hubanakarusti, yanapap harakiniwa, ukakik para ki kolkana kapasa suma unhap harakini, kun hamati hubanakarusti kolkap na kiri nakampisa yanapat harakiniwa, ukakik para ki sunat ukataipitsa aski unharakini, notaria ukataipita. Amtata haraki sunat ukataipit ap nakanya pataki, ukakik para ki kunati pawinakan supanak unya ki papanya pataki, kun hamat ukataipit kunas chakaparuh ap nakatarakis pak. Ukakik para ki hichasti sinti at katatanakaru hausaya parakini ukamata positung peskan urunakata ma kamachi sumpachi ino kapanja bataki ukampisti kaukiri nakatip ekotakip ki ukamas anatap ki hupanakarusti sumpacha unya parakini chakawa anataya parakini ukamas kanpacharua anataya parakini. Puro sulkasyo chakaro hichaha wasitata kut abhayari mamita candelaria hupasti titekaka mamakut nama wampi sungwa tuyot rakina hichakutin purwa ugachaгароха Purtarakina, Takile, Amantari, Ukakip Kraki, Uros Marcara Garusa, Purtarakirawa, Kipka, Kapachika Chifro, Jotaka Wayokitatwa, Lancha Ukarwa Makat Katarakina, Walkapacharakwa Sarak Rakina, Walhatirakawa Markachiri Rakaja, Kaukita Rote Purtaraja, Ukachakaukitarakarja, Warut Aurakampi, Suma Mait Aurakampiwa, Katot Aparakina. Kunanakti, Markachiri Rakaja Luranja Yatipjeja, Ukaraksa, Mamita Candelaria Huparauja, Churap Harakidawa, Tunka Pacharaka Hilpurwa Sarak Rakina, Markachiri Caja Yan Hauso Akanta Wetja, Huparo Tumpereja, Haniwa Saranja Atipkiteja, Upatwa, Mamita Candelaria Hupakipkawa, Markachiri Rakaro Tumpereja, Sart Awaragitaina. Hichurua Burata Hilata Cuyacaraka, Día Nacional de la Solidaridad y Reflexión Sata, Urua Amtata Karaki, Kurjabati, Yungay Chakauhitanwa, Pachamama Urajesawa, Walich Amampi Puriwa, Urtawiritaina, Pescatuca Bayari Ukama Barana Kajewa, Ankash Chakauhitarwa Hakata Siraki, Ukapacharja, Pacanco Chaka, Yatun Campi, Ukama Chamampiwa, Pachaja Urtawiritaina. Pakantuka waranka ukama barkachiri nakawa hakaura kapha duktaikara kiritaina. Patunka waranka ukama barkachiri nakawa hichakamawa chakarataha hakata sipkaraki. Yungay chakarha purata hilata kuyakaraka ukapacharha walich amampi poriwa pachamama urakesaha unuhtawiritaina. Hichakamaha akiri abya yala chakau hitarha ukapuriwa sinti akisiweja utawaraki ukapacharha sasilwa yatiaweja utaraki. Redes sociales ukata ipirua kenkant abharagitaina. Indesi taipina inagerina gasti, hiwaratanagaruwa abharagina. Ukakip karaki, nanakaha, hukampi iragasip kakihawa, sasinsa, huparakaha, amuit asip kakiwa. Iquitos marcaru hichaja purinta abhayari. Akiri chegar jaburata hilata kuyakaraka hayoja walich amampewa purtaraki, kipka.
marka taki uhitarakaru uka kipkaraki khatuchqa uhitarakaru ya khachqa uhitarakaru wa umaha mantantara kitaina untusip kakiyani. Ukamwaikitos marekata avenida nakapasa calle nakapasa sinte hayupurin tatapata masarma domin uru kantat kamasayumin tatahana sinte hayupurin tatapata wal hautana karusa alajanya nakapasa tsakasiwin haitawana takiuhita nakahahan motocicletas mototaxis yakep auto nakasara nakanya patake inauyumin tatahana Marakachirina kataki red de alcantarillado sintek añuna kaita tata yumin tata usasin unt ayanipjana hupanakaop irina kar akam hanwalt awik ataki chakachaspana ukamasa marakachirina karu añunak inna hakotana kapata huchanchas pansasino mait anipjana Urata barka basira kahiwasaraka wakichaweha tuk eta hewa hichahanyo kanchi supara karo suma katoka panyani.